बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ावर मानेका का बयान जो है वो पिंकी पीरनी के लिए आया है और इमरान खान साहब को भरपूर कोशिश की गई है कि इमरान खान साहब की बदनामी की जाए, नौजवानों में इमरान खान साहब के लिए गुस्सा पैदा किया जाए और नफ़रत पैदा की जाए इमरान खान साहब के लिए नौजवानों में। मगर अब नौजवान क्या सोचते हैं ये तो नौजवानों का कमेंट ही बताएंगे कि नौजवान इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद लिखते हैं या नहीं, ये आप पर है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की बाकी मकबूलियत ख़ावर मानेका के बाद कम इसकी जो इंटरव्यू आया है इसके बाद आप इमरान खान साहब की क्या हैसियत रखते हैं अपने जहन में, आज की वीडियो में ये भी देख लेते हैं। और साथ में आज शेर अफजल मरवत जो हैं इन्होंने किस तरह धुआंधार एंट्री डाली है और बगावत का ऐलान कर दिया है, इस चीज़ के ऊपर आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत ने किस तरह से नून लीग की ईंट से ईंट बजा दी है और ख़ावर मानेका के बयान को एज कंपेयर किया है मरियम नवाज़ और इधर से शहबाज शरीफ साहब को और चैलेंज किया है इंटरव्यूज़ करने वालों को कि देखता हूं कि आप कैसे इनके जो है वो इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करके सामने लाते हैं, और उनको खुला चैलेंज किया कि मैं देखता हूं अगर आप हक़ पर हैं, आपको लगता है कि इस तरह के क्रिटिकल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ के ऊपर अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए रेडी होता है और वो ख़ावर मानेका रेडी हुए हैं, तो आप दूसरों को कैसे एग्री करते हैं। आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताते हैं, मगर हस्ब रवायत दरख्वास्त है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके, मेहनत करके आप तक लाई जाती है, आपकी खिदमत में पेश की जाती है, ताकि आप हमारी कोशिशों को सराहें भी तो वो वीडियो लाइक करके हमारी कोशिशों को सराहा करें। और अगर वीडियो पहली बार दिख रहे हैं तो दरख्वास्त करेंगे कि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बाइस है, आपकी मोहब्बत होगा। आप हम पर भरोसा करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन वीडियोस रिसर्च करके आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी और जाती रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेर अफजल मरवत ने जो अभी कहा जा रहा है कि इन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है, सबसे पहले तो देखें कि ख़ावर मानेका का जो इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू में ये भरपूर कोशिश करते हैं कि अपनी बीवी पर कम और इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा बद किरदार जो है वो ये साबित करें कि इमरान खान साहब जिसकी भी बीवी पर नज़र डालते हैं, जिसकी बेटी पर नज़र डालते हैं, जिसकी बहू पर नज़र डालते हैं, जिसकी माँ पर नज़र डालते हैं, उसे इनकी कोशिश होती है कि मैं अपना बना लूँ या इसके साथ किसी ना किसी तरह मैं अपना ताल्लुक़ जो है वो कायम करूँ। इससे पहले इमरान खान साहब का एक स्कैंडल नहीं है, इससे पहले इमरान खान के कई स्कैंडल्स आ चुके हैं। जैसा कि आपको याद होगा, आयशा गुलालई ने कहा था कि इमरान खान साहब मुझे रात को अपने फार्म हाउस बुलाते रहें, इमरान खान साहब मुझे माइल करते रहें अपनी तरफ के, किसी तरह मेरा ताल्लुक़ जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि आपका और मेरा बन जाए, और मुझे वजारतों की भी ऑफ़र की गई है। मतलब कोई बात ढकी छुपी नहीं है इसमें। उसने MMS भी दिखाने की कोशिश की और ये भी कहा कि मतलब कि मेरे मोबाइल को हैंग कर लिया गया, फिर वो डाटा भी चोरी कर लिया गया, जो SMS पड़े थे, वॉइस मैसेजेस पड़े थे, जिसमें इमरान खान साहब के प्रपोज़ल थे कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। अब पूरी कौम ने उस चीज़ को रद्द किया। उसके बाद मार्केट में आती हैं जनाब, आप इमरान खान साहब की साबिका रिहाम खान साहिबा के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इमरान खान साहब को भरपूर जो है वो गंदा करने की कोशिश की मार्केट में कि इमरान खान साहब के जितने भी चाहने वाले हैं वो इमरान खान साहब से नफ़रत करने लग जाएं, किसी तरह इनसे दूर हो जाएं। तो नौजवानों ने उसकी भी कहने पर कान नहीं धरे और रिहाम खान न सिर्फ अपनी वीडियोज़ में रोती रही, पैसा तो कमा गई, मगर उसके बाद उन्होंने किताब भी छापी और वो किताब भी नौजवानों ने पढ़ी और उसके ऊपर फिर मेम्स बनाई और अपनी ही रिहाम खान की अपनी जो है वो बदनामी का बायस बनी। वो भी चली गई, आयशा गुलालई गई, फिर ये रिहाम खान चली गई, फिर इसके बाद आपको याद होगा कि कौन आती है, नवाब साहब की बेटी, अब जिसका जिक्र जो है वो नाम याद नहीं किया गया इसमें जो रिसर्च आपके सामने करके रखते, कि उसका भी कहा गया और उसमें वो इमरान खान साहब को ये कह रही हैं कि आप एक प्ले बॉय हैं और मतलब आपको वो किस तरह की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। वो जो ऑडियो मैसेजेस हैं वो लीक होते हैं, वो पूरी कौम सुनती है और नौजवान ख़ासकर उससे जो है वो बहुत मतलब कि मजाक में, हंसी मजाक में लेते हैं और फिर उसके ऊपर उसका मजाक भी बनता है। वो तो हाइड हो जाती हैं मंज़र से, वो मंज़र से गायब हो जाती हैं। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत में फिर भी किसी किस्म का कोई मतलब एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान फिर भी वहीं थे। अब जो आखिरी पत्ता खेला गया
وہ یہی خاور مانیکا کا۔ ادھر سے خاور مانیکا کے والد کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو داستان چلی ہے وہ چلی ہے اس کے اپنے مائکے سے، جو ان کی عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، اس کے اپنے مائکے سے چلی ہے۔ وہ اپنے مائکے میں تھی اور عمران خان صاحب نے الیکشن جیتنا تھا، اور آن بلال جو ہیں وہ ان کو لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے دعا کرواتے ہیں کہ جی دعا کرو ساڈے لی ہم الیکشن جیت جائیں، اور پھر آپ کے جو ہے وہ ہم مانیں گے کہ کتنی آپ پہنچی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر الیکشن کے لیے دعا کروائی جاتی ہے اور وہ عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، اور اس بات پر عمران خان صاحب جو ہیں فدا ہو جاتے ہیں۔ اب بشرا بی بی کہتی ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرو، تو عمران خان صاحب ان کے کہنے پر قبروں پر سجدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ایسا کیا جاتا ہے کہ اب وہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بشرا بی بی بہت ہی زیادہ پہنچی ہوئی خاتون ہے۔ تو وہ اس کے بعد پھر خاور مانیکا کے والد نے تو جو کہا وہ یہ تھا کہ جی اصل میں کنیکشن جو جڑتے ہیں وہ الیکشن کی وجہ سے۔ پھر جو باقی کی سٹوری جو سنائی آپ کو وہ خاور مانیکا صاحب نے خود سنائی ہے کہ وہ اپنی بیوی ان کے ہاتھ سے کس طرح ریت کی طرح جو ان کے ہاتھ سے پھسلتی گئی، اور عمران خان صاحب پانی کی طرح ان کی جو ہے وہ مٹھی سے ان کو بشرا بی بی کو بہا کر کے لے گئے۔ مطلب کہ انہوں نے اپنی جو اگزامپل بشرا بی بی کی دی ہے وہ انہوں نے ریت کی دی ہے کہ میری بیوی میری ریت کی طرح تھی مٹھی میں، اور جو عمران خان صاحب تھے وہ پانی کی طرح تھے جو میری مٹھی میں آتا تھا، اور وہ وہاں سے کھسکا کر آہستہ آہستہ اس کو بہا کر لے گیا اور اپنے ساتھ اس نے ملا لیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خاور مانیکا جو ہے وہ کتنے ماشاءاللہ جو ہیں وہ مطلب کہ ایک غیرت مرد تھے، جن کی مٹھی سے ہی کوئی بندہ دوسرا جو ہے وہ ان کا مال چرا کر کے لے گیا۔ اب یہاں پر شیر افضل مروت جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جناب والا بھونڈی قسم کی حرکتیں کرنی تھی جیو نیوز کو، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو لے کر کے آئیں سامنے، پوری قوم کو بتائیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے حاضر ڈیوٹی بیوروکریٹس کی بیویوں کی طلاقیں کروائیں، ان کے گھروں میں دعوتوں پر جاتے رہے، تو پھر بیویوں پر نظر پڑی تو پھر انہیں کہا کہ جی ان کی طلاق کروائیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ان کی بیویوں کے ساتھ اپنے کنیکشنز بنائے اور ان کی طلاق کروائیں۔ حاضر ڈیوٹی پولیس آفیسر کی بیوی کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا اور اس کی بیوی کی طلاق کرائی اور اس کے بعد اپنی شادی کروائی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ پھر آپ اگر خاور مانیکا کا انٹرویو لانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے شوہروں کے بھی انٹرویوز لائیں کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے ان کی ریت ان کی مٹھی سے کھسکائی ہے پانی کی طرح، آپ وہ بھی تو ثابت کریں نا۔ وہاں پر ان کا شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ وہ آپ کا الزام ہے، تو وہ آپ نے الزام پورا کرنا ہے۔ اب اس چیلنج کو آپ نے پورا کرنا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی بھی جو ہے نا وہ ویڈیو سامنے لائیں، انٹرویو لائیں۔ پھر مریم نواز پر بھی انہوں نے سیم سوال کیا کہ مریم نواز نے جو ہے جو شادی کے بعد فوراً 6 ماہ بعد بچی پیدا ہوتی ہے اس کا بھی آپ ثابت کریں۔ اب یہ شیر افضل مروت نے اتنے بڑے سوال تو اٹھا دیے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ جیو نیوز اس چیز کے اوپر انٹرویوز کر پاتا ہے یا نہیں۔ شیر افضل مروت واقعتاً جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ جیو نیوز کے لیے لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔